Mari tapi basah ngagai semua bala kita ti seluruhan bergulai ngau kami ba Aiban di panca terus hari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari 3 11 hari bulan 9 bergulai ngau aku Monica Gary. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Nadai peramu dekat berjalai ke sebarang sekat pemindah kena nagang pengekai penyakit Mpox bakal kedigagak maya pandemik COVID-19. Pemutus tu ditetap ke pengudah berarti ke hasil ujian bak 6.2 juta ikut orang kedatai tamak ke Malaysia tinggayan ke kesemua yang negatif. Jadi kalau ambil dari sudut kesiapsiagaan kami, we are already ready for any eventual ataupun apapun kesudahan, apapun senario. Tetapi sehingga hari ini Allah selamatkan kita di negara ini dengan tidak ada pun satu kes positif selama sejumlah hampir 6.3 juta yang kita saring daripada semua pintu-pintu masuk antarabangsa khususnya. Datuk Seri Dr. Zulkifli Nesau Raban Bangsa anda empelita ngau penyakit tu serta semampai berjaga-jaga. Yang manakah upis Menteri Pengerai benar berjalai ke proses meli antiviral MPOX lalu Raban kebalat lagi dikena dirampik penyakit tu dekat diberi dulu. Guna sistem passwordless authentication dekat negap kaki pengelikun cyber Malaysia. Tok Seri Ris ngau visi Malaysia dekat ngembuan Raban Bangsa digital kelebih inklusif engau mudah akses. Cara passwordless authentication bakal pengesahan biometrik, hardware, token ngau one time password nyediakan alternatif tegap titu sahagi terjejas anti dibanding conventional clarification. In today's cybersecurity landscape, the urgency for robust guidelines, policies and legislation cannot be overstated. As our dependence on critical information infrastructure grows, it is imperative to implement comprehensive measures to manage cybersecurity incidents effectively and safeguard national critical assets. Ngagak ngau ngangkat ke pemanah jalan kebun di Pakan jadi fokus kena ngerincah ke industri bertanam petupik di Peliliah Menuanya. Kok penyandang penemu ba upis premier ba industri pemakai komoditi ngau pemansang kandang menua Tan Sri William Mawan Ikom tahun tu ajak. Agi belanja lebih RM1 juta udah diberi kena berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah jalan kebun di Pakan. Ia madah ke diri dekat ngigak belanja hari agensi bukai bakal hari upis bertanam betupik ngau upis kerja raya kena berjalai ke pengawak tu. Hari tingangkat ke pemanah jalai kebun tu dekat ngemudah ke sidak ti bertanam betupik ngemansang ke tanah dirimpu yang kaum menarik kerjasama orang meranak ke pukuk berjalai ke projek bertanam betupik cara besar. Pakan has quite an advantage because here most of our NCR lands are already surveyed and we have the title for it. Even when we intend to bring outside parties, they may be willing to participate because we have the land title. Ia kemegak Kaban Kaunsil Negeri Pakan di Ranau Pengarang Berita pengguna nyerah kecik duit ngagai 11 buah biro induk rumah-rumah panjai ngau komiti pemansang ngau pengelikun keturung peniau JKKK Pakan ba upis DO Pakan. Kok ia nambah sidak kediau di Pakan megak cukup fokus ngemansang ke industri bertanam betupik. Tangkuk pengawal media amat berguna kena ngerembai ke penerang berkaul pemesai reti pelajar kena tentu ke isu nembiak kena ada bersekolah uliah diputar. Menteri Pelajar Fadlina Sidik nyemetak madah ke isu nembiak kena ada bersekolah berguna ke kerjasama macam agensi serta stakeholders. Ia madah ke isunya berkait dengan pengelandiak literasi serta numerasi orang siko-siko taukah lebih ke dikumai 3M maca nulis ngau ngira. Kita dapati 122,000 kanak-kanak darjah 1 masih belum menguasai 3M. Ya. Jadi kolaborasi semua pihak diperlukan ketika ini untuk mengatasi setiap kohort anak-anak ini. Ya, darjah 1, darjah 2 sehinggalah tingkatan 5. Dan kami tidak boleh melakukannya seorang diri. Mesej ini sangat penting untuk disampaikan kepada komuniti. Bantu kami untuk sampaikan mesej yang jelas kepada masyarakat. Pertama, soal pendidikan ini adalah soal yang sangat penting untuk negara. Dan ia mesti dijelaskan dalam komuniti bahawa jaminan kerajaan Madani ketika ini adalah untuk memastikan tiada siapa yang terpinggir.
Yang maksud ke Jakoto maya taliman upis Menteri Pelajar KPM ngau upis Menteri Perkara Wang MOF megulai ngau editor agensi media Ari Menua Tok Empu di Putrajaya. Ujung bulan tu KPM ngau MOF serta pangan pelaksana Yayasan Khazanah dekat berjalai ke sebengkah program pelajar kena mutar ke isu nembiak nadai bersekolah bak serata Malaysia ngena cara berengat-rengat. Fadlina madah ke KPM bisik pengarap ke semua pengawak ngau perambu ti udah dilanggur ke dekat di pejalai oleh mutar ke isunya. Tok kena nentu ke sidak mengkang buat sistem pelajar nyentuk ke timpuh bersekolah ambis. Bertemu baru. Orang agak filem Ari Menua Tok Empu patut mandang ke pemanah ke bisik di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Snodan Lawan madah tok berguna kena ngericah kagi industri perfilman ngau dagang temuai di Menua Tok. I'm quite happy when they do the film di sini kan, sama ada dia di Tasik Biru ke di temple ke, it's still reflecting Sarawak punya tempat, sama ada di Gua Bau ke di mana ke, ataupun it is still promoting Sarawak. That's what we want, Koya 6.1 juta ringgit sudah dibelanja kena nyokong industri kreatif di Menua Tok yang kau mengagak filem. Datuk Snodan berjakut ba'aum pengarang berita berkaul syuting filem Love Crush di Kuching. Filem tik berguna ke belanja kira RM100,000 tok syuting di Bau engkau Kuching. Ia dekat dikeluarkan bak serata Malaysia bak suku keterubah tahun baru. 3 ikut pelakon Ari Menua Tok Empu ianya Agnes Jibin, Joshua E. James serta Rowena Jala dipilih direktor filem genre indie tu Johan Cheryl berlakon bak filemnya. Pekit basketball veteran ASEAN ke-33 diperhatikannya di Pelasar berguna kena negut ke kawal antara menua-menua ASEAN. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting madah ke pengawak ngatur pekitnya nyedia ke awak ngagai delegasi ngelala agi warisan budaya ngau tradisi unik Sarawak. Koya kenyau lebih 30 tahun pekit tu diatur ia udah nyadi Pelasar Besai merangsang kaul ngau kerjasama barakyat menua ASEAN kelimpah mandang ke semangat lomba ke tinggi. Ia berjakut munyinya lebih berjadi ke pengerami nutup pekit basketball veteran ASEAN kali ke-33 di Miri. Teks jakutnya dibaca Kaunselor Leslie Lau Ek Chi. Pekit tu diatur berlabuh hari 5 hingga 9 hari bulan 9 tu tadi serta dipasuk 500 atlet veteran basketball Ari Serata ASEAN. Tebal lagi tim Kemayu menang bak pekit ke sekali tu Ari Indonesia lepas tidak menang 2 hari 4 kategori pekit di Pelaban. Bak kategori 60 tahun Bulls Asaba nyadi champion lalu bak kategori 50 tahun dipengit Bulls Asaba Red. CH3 Ari Kuching champion bak kategori 40 tahun udah tinggalah ke tim Asaba Ari Indonesia. Champion bak kategori 70 tahun ianya FC VBA Ari Filipin. Pekit lumak barangkat sekolah primary Ukai Semina oleh merangsang gaya hidup berpengerai tang jadi Pelasar tumu kena ngada ke atlet bisik potensi diangkat tinggi lagi bakal balumba Malaysia Sukma. Kaban Kaunsil Negeri Jepang Iskandar Turki Mada pekit temegak mari awak ngagai bala nembiak sekolah mandang ke bakat sidak bermayu macam lumba di Pelaban. Bahawa usaha, kesungguhan dan semangat pasukan adalah kunci kepada kerjaan dalam kehidupan. Jadi harapan kita lah agar anak-anak lah pelajar-pelajar tu kelak satu hari kelak
boleh jadi wakil sukma untuk negeri Sarawak. Ia maksud ke Jakutuk lebih berjadi ke pekit olahraga lumba nintang tahun bak Sekolah Kebangsaan SK Kampung Jepak bak Bintulu. Iskandar Merik Jakut Lalau ngangen biak ngambil berpekit ngau penuh semangat serta ngingat ke tiap sukung ke diberi bala pengajar ngau apa indai sida. Upis pengelikun ngau pengerai pengawak JKKP berjalai ke macam inisiatif setipak ngau pengawak perintah nampak pengelikun ngau pengerai pengawak nyadi agenda berguna menuatu. Tenyengkaum hari seminar pengelikun ngau pengerai pengawak. Direktur JKKP Sarawak Jamadi Yusof Mada, pengelikun ngau pengerai pengawak inyak sitik disiplin ting marat ke pengawak nyaga ngau nyeliah ke risiko ti ulih ngujung ke penusa aksiden tau ke penyakit pengawak tiba pun hari pengawak dikerja. Penduduk harinya fokus nuju berarti ke perkara tu kena nyamin pengelikun ngau pengerai pengawak serta pengelantang pengereja pengawak ianya agenda kepatut ditemu semua orang. Kok ia kena nampak nur gawak telikun berpengerai serta bebas dari aksiden ngau penyakit, semua orang sekali ke pengerja pengawak, pengaji tau ke gerempung ti ukai dikuasa perintah, belak bersau menjalai ke aktiviti ti nuju pengusut ba aksiden ngau bakal lebuh maya gawak. Jamadi berjakut munyinya lebuh berjadi ke seminar pengelikun ngau pengerai pengawak KKP, numbah ke ekosistem teknologi dalam KKP di Sarawak Bakuciang. Tu nakak berita aiban kita ke pagi tu, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Ngau tu aku Monika Geri madah Kediri. Mupuk dulu.